গুড মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছো? তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো। আমি তো ভালো আছি। আজকে একদিন, আজকে হলো শুক্রবার। তো এখানে এসে গেছি তুলসীকে জল দিতে। তো তুলসীকে জল দিয়ে তারপর গিয়ে ব্রেকফাস্ট করবো। তো চলো আজকে ব্লগটা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। এখানে উঠানে তুলসী বিধির সামনে থেকে তোমাদের ব্লগটা স্টার্ট করছি। हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारो सुमति के संगी। कांचन वर्ण विराज सुवेशा, कनक कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कंधे मुकुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। बिना विद्वान गुणी अति चतुरा, राम काज करिबे को अतुरा। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सुख रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीषण रूप भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवनी लखन जिया में, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत है सम भाई। हस हस वदन तुम्हारे यस गावे, हस कही सिपति कंठ लगावे। सुन कदी मुन ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सरद सहित ही साजम। कबीर दिखपाल चाहते, कवि कवि कही से के कहाते। तुम उपकार शीघ्र ही किनहा, राम मिलाए राजपद दिनहा। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, संकट लंकेश्वर भाई। सब जग जाना जुग सहस्र, जन पर भानु लीला ही तो ही मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जलधि गे अचरज नाही। दुर्गम काज समग जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुबारे तुम रखवारे, हाथ नो आज्ञा वैनु पैसारे। सब सुख लइहे तुम्हारी रसना, तुम रखक काहू को डरना। आपन तेज समारोह आपोई, दीन लोक हाकते कापोई। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नहीं से रोग हईर सब पीरा, जब तब निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजाओ। रमन रज्यो कोई लावे, सही अमित जीवन फल पावे। चार जुग परताप तुम्हारा, हई परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुरन कंदम राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ सिद्धि के दाता, सबर दीना जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे वचन राम को भावई, जन्म जन्म के दुख बिसरावई। अनंत काल रघुपुर पुर जाई, जहाँ जन्म रही भक्त कहाई। और देवता चितन धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो दिव्य गुरु के नाई। जो सत पार पाठ करे, कोई छूटी बंदी महासुख होई। जय पड़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि सखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कोई चेनाथ हृदय महाडेरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। তো এখন করছি ব্রেকফাস্ট। আজকে ব্রেকফাস্টে খাচ্ছি গুড় রুটি আর চা। তো চলো ব্রেকফাস্ট করে নিই, তারপরে দুপুরে কি রান্না করছি নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো চলো ব্লগটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো, আশা করি। আর তোমাদের এখানে কি বৃষ্টি পড়ছে? আমাদের এখানে ওয়েদারটা একদম মেঘলা, আর বৃষ্টি বৃষ্টি পড়ছেও আবার পড়ছেও না, এরকম ঝরিয়ে দিচ্ছে না, ফিটি ফিটি দিচ্ছে। তো চলো ব্লগটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। আজকে কি রান্না করছি দেখো। এখানে পাবদা মাছ এসেছিলো, পাবদা মাছ কেটে ভেজে নিয়েছি। এখানে করছি ঝিঙ্গা সিদ্ধ করে বাটা। ঝিঙ্গাকে প্রথম সিদ্ধ করেছি, তারপর পেস্ট করেছি, তারপর এখানে রসুন পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এটাকে নাড়া করছি। আর হচ্ছে আলু দিয়ে টমেটো দিয়ে একটা কালিয়ার মতো কোপা করতে বলছি, আর ঝিঙ্গা দিয়ে মাছ দিয়ে চটকি। এই হচ্ছে আজকে লাঞ্চ মেনু আর ডিনার মেনু। তো চলো দেখতে দেখো আর সঙ্গে রাখো। তো এখন টিউশন থেকে উঠলাম, টিউশন থেকে উঠে এখন বসিয়েছি রাতের ভাত। এখানে আর এখানে করছি তরকারি গরম। রাতের ভাত আর আলু দিয়ে পাবদা মাছ দিয়ে কালিয়ার মতো করেছি, ওইটা দিয়ে খাওয়া হবে। এখন এই
পরে তারপরে আমার সারাদিনের ডিউটি শেষ। তো এই হচ্ছে আজকে সারাদিনের রুটিন। আর এখন তো টিউশন আস্তে আস্তে সবগুলোই স্টার্ট হয়ে যাবে। কতটুকু কী করতে পারবো জানি না, বাজারেও যেতে পারছি না, কোনো কিছু না, একঘেয়ে আমি ব্লগই তোমাদের সাথে শেয়ার করব এটাই। আর আজকে ওয়েদারটা গরমও না আর একদম ঠান্ডাও না। তো চলো আজকের ব্লগটাকে এখানেই শেষ করছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে। তো টাটা, বাই বাই, টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড নাইট।